Perhatikan bahwa barok kan lambak kau nak ajunan ni kaki padang. Tore. Lambak zaman ni kalaip kak. Zaman ni kalaip lambak. Pak na pak malarat kapi. Malarat lambak ni kak. Lambak ni kang ngudi apoi. Nakin ngang kui kaju. Kaju na nakin nyari gelu. Aing lambak ni kan nakin pekol bi kek lakeng. Mun bini nakin nyoon. Ngang kui kelemuk. Kelemuk padanya mana kelemuk. Ngangkui soonan bah ateng kenan bagi tak teku lo geger. Lambak ni kau orang bini pelak mun bisa ateng kenan bah tak geger. Di somor debak kroma ni kering bini pelak lambak. Ada ya ada ya. Ke ada. Ada lambak. Mak lambak ni kan ngangkui Fuji film konikar. Mana foto ni bini ni kan lambak nyari kempeng ni. Paling ngepol nang ngegak bunggaan no. Mun laki biasa nang ibu parang seleng, ibu celorek sini mana foto. Neka mun foto mangken setro tawa online nakin dentek sebulan. Nakin patada ke lupa icuci dentek seminggu. Lah kada dentek bitabit online na kobong. Kan kilam bagi. Mun mangken na foto mangken bisa teku mangken online na ka. Salah sane ka kamera na ki beda filter lah. Cek maki celeng pah pote. Bibir bah mira apa na boleh tatangkeun da ore ke tibi ngecit siapa dia iko ya kaki ji ya bi HP na yoboy paratin maka na makene ke banyak para bendu wada pai ke bay profil sengatela aduh ratin na ngatela asli na ada ni kanya mana para ben duwada mun lamba asli ka lamba pala kocak pote ongku pala kocak kuning ongku mun makin jajar jaja, makin muana potele, era celeng ka. Itu pani bedak makin. Apa tangki? Cak bedak makin beda harga 3 juta. Mun tepani 3 juta ni ka kaos salaki, ni beda bacaan ni tengah ada. Istri glowing, suami kering eko. Ngamponga ongku para tuna deka ajunan ongku ngamponga bedakan ki payo babina kana ngamponga lakena kan lo apa kan ulle yang pengakimun lake ta ya huk oh tau ulle unjo ta bokeh langsung manas di bawah tahu lema ke kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Guru badan kaula jugan guru ajunan Simulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Saifur Rahman Romli beserta seluruh jajaran majelis keluarga Langker Tengah, sangat badan kaula amul jaki, badan kaula ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Haji Abdul Mughni
ajunan Kiai Haji Mahrus Ali, Kiai Haji Lutfi Musyaffa, ben sateja para kiai, sateja para guru. Nuun saporah dan kula tak bisa nyebut asma agung ajunan tung situng karena terbatas pangauning badan kaula, namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek sateja seampun alingki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat secara khusus pemangku desa atau PJ sejati, terjukan seteja para rabu hadirin hadirat, alumnus dari Musalla Nurul Huda Langker Tengah nggih. Dek sateja ajunan badan kaula amul ja'aki ban badan kaula yakin ajunan sateja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kesempatan samangken kaula ban ajunan sareng Allah paringi umur sebarokah, bisa alebeti bulan Ramadan bahkan depak ke bulan saja pangarep kaula ben ajunan bi Allah ki pada paaka Ramadan sebekal datang. Seetua aki beni Ramadan nama kita etua aki pakun abeli pole. Keng sehadir nih kata kok tak bisa mangki tahun datang. Mantar ki lanceng umur kapi. Cukan alhamdulillah kaula ben ajunan saat mangken bisa hadir dalam rangka haul para masyayikh dari Langker Tengah, Ki Gadinto, ajunan Kiai Sunni, ajunan Kiai Haji Harun, Kiai Haji Abdul Ghani, Kiai Romli ban sateja jajaran majelis masyayikh. Semoga perpangkian saat mangken tetia perantara kaula ben ajunan bi Allah pakun papolong kalaben para guru, kalaben para kiai sampai ke akhirat sateja sehadir ebadati ahli swarga. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, apa napa kaula ben ajunan selaku alumni, selaku alumnus lulusan musalla, lulusan madrasah atau lulusan pondok pesantren kak dintomi kotu atua aki guru kaula ben ajunan. Sepertama dan gula mada pak bahwa atua aki para guru ni kata takrama na cepon ulama, salah satunya dinyatakan dalam salah satu kitab, nama kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Atua aki kiai, atua aki guru kak dinto beni untuk masalamat guru, karena guru ni kala ampun selamat ma iya hole kiai ni kak ma itu aki guru ni kak kaula ben ajunan anyu onaki beni selamat tapi guru seampun bede tempat saya manter etamba adere cete etamba nakamuljaan sareng Allah. Amin. Sehingga ketika kiai ni kampun etamba kemuljaan etamba derajat sareng Allah, kaula ben ajunan alumni ni bisa jadi budian swarga na tengki cukan. Amin. Mak bisa tengki karena bedelema akhirat ni bisa abri pertolongan salah situng selema kadinto as-solihun, orang-orang soleh guru kaula ben ajunan semakin iya holeh kak din tu termasuk orang seayati Nabi Allah untuk abek tak orang lain. Tetimun ajunan makin la atu aki kiai mak le kiai peteng kita cerita bi Allah. Swarga ni ke beda belu cai pun ulama tafsir. Keng make swarga ni ke beda belu bengla benga swarga derajat tingkatan situng ka belu nikah beda 6.600 sabitek 6 tingkatan.
sajen itu aki sajen ngatas sajen tengki sajen ngatas sajen tengki mun la guru nika ngatas ben tengki kemungkinan besar alumni nika norok tengki swargana amin apa karena kiai ini kemudian diberi kesempatan untuk apekta santri kiai kemudian ini ke Romli ke Abdul Ghani ajunan ke Sunni ajunan ke Harun ini kapan masuk swarga kemudian di malaikat etahan kak kamak kiai kula masuk swarga mungkin sampian pola beda santri otak alumni saiki bagi jawab sareng kiai muniki bakapi banyak malaikat jak saya hadir haul bayi ni ke aibuan meskipun tak nyumbang kapi hahaha tinggal sepenting entar gelugi masalah urusan nyumbang tak nyumbang ni kan nomor 2 nggih nomor situng ni ke abri lo mau nikiba kapi santri kula ni banyak baku ada buna malaikat hatta walau kanu adadatan nujum make pada ben bitong na bintang ilangi jumlana alumni langker tengah jumlana alumni nurul huda make la pada ben bitong na bintang ilangi sepenting kasokan efektah ya atore kibah le mula norok kiai ini ke insyaallah yang ka ideng ceuy hadirin iki bu ngalkal nih ke saya atas mau celup ngokos nggak nikah ya nih kemudian num cila nak ker di gula nih jadi gula benajunan makin nikah ngahole kiai ngahola guru nikah ken ngampong becer ngampong selamat dek kakia karena selamat becer untung nih bisa iampong aki makanya matura kan beda lagu nah ngamponga ongku paratuna deka ajunan ongku ngamponga beda kan ki payo babina kana ngamponga lakena kan lo apa kan lo yang pengakimun lake ya bu oh tahun le unjo tay bokeh langsung manas di bawah tahun le make kok Allahumma sholli ala Muhammad jadi nomor situng kau lebih najunan mangken atu aki guru tengki derajat tujuan sepertama keng ngamponga salamet manter kau lebih najunan mangken se ngahole kiai ini kamanter budian efek tabi kiai kalaban syafaat amin saya hadir saja manter pada selamat amin terpada becerah amin termasuk aswarga termasuk aswarga termasuk aswarga tertuli mate lu kelu sampean ke swargana tero keng kamate lo ende pamasuk AO di ing de iya bu terlenceng umur kepi keng manter bila boy sete manter masuk swarga pon kenge ini kak mertung anak pemik kutu ya hole guru ne kak guru mi enyuk na kita derajat ken ngamponga bet ken ngamponga on ken ngamponga salah tung nikah perhatikan jadi mak le gula benajunan ini kebedo oleh apa mak ya khole ben tahun jadi ngehole kiai ngehole guru ini kebendi untuk nyapura dosa benih hadirin benih mbian toko pah beli mandikan tu pah ada bu jami iya khole ben tahun kiai langgar tengah keng tak lum tak ada tu sana benih mata ada tu sama teki tera tapi mi iman tak ki sapora mun kiai nikah tak ada tu sama imin tak ki sapora mi tahli laki kan beda tahlil dah tinggi minta lagi siapa lagi ada satu kitab namanya Darrul Mandud di kitab ini Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan wad du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi
kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal lailah mi'ata marrah. Cepon Imam Ibnu Hajar mun badereng sete pas minta aki sapora pernyoonan sapora ka ureng sete ni kata salanjeng andi arte minta aki sapora karena sesete andi tusah. Cepon Imam Ibnu Hajar mun bada orang sete pas minta aki sapora belum tentu sesete ni ka andi tusah. Artena nyoon sapora ni ka faidana benih cuma untuknya pora tusah. Nah apaan faidana nyoon sapora nikah? Bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi. Nyoon aki sapora orang sesete nikah hadirin faidana kak dinto bisa matek kita cete orang seampun sete kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam. Istighfar ni kebeni comanya pura tusah tapi matek kita derajat mi bisa sekak dinto cepun Imam Ibnu Hajar kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam akatia istighfar Nabi Muhammad fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Nabi Muhammad ni ke dalam sehari semalam maca istighfar minta sapora tak korang satu sekali. Padahal Nabi Muhammad ni ke maksum tak andi tusah maksum eja ge tak toman salah. Keng Nabi Muhammad sehari semalam maca istighfar minta sapora tak korang dari satu sekali. Nabi Muhammad lo toman salah maksum eja ge lo toman kelero maca istighfar sehari semalam tak korang dari satu sekali. Alhamdulillah orang sejati nikah tu sana tak korang dari satu sekali. Keng tak camaca sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nungku juga kebu. Allah. Cela tak camaca sekali amin. Amin. Berarti kalau maca istighfar sekali bian. Jadi istighfar itu untuk meninggikan derajat. Contoh boleh saya nak kena gini. Kan temun bede nak kena gini mate. Tahlil dia kan hi. Minta lagi sabora kan? Astaghfirullah li ahlil kubur, astaghfirullah li ahlil kubur. Semati nak kena umur 3 bulan. Bi seodi tahlil minta lagi sabora. Malaikat dah nyampit, sebanyak tu sana saya tahlil ya kok. Bukan saya tahlil sebanyak tu sana. Sebanyak tu sana minta lagi sabora, saya ada tu sana. Mak tabalik. Anyo ona ki sapora nak kena keni, tahlil lagi nak kena keni. Ni kebeni untuk minta sapora mata dek tusah tapi mateng kita cete kapan nak kana kini semate ni katek kita cete swarga na ngatas ring tua dua swarga na norok ngatas apa sebab karena nak kana kini semate ni kemudian tak kira gelem masuk swarga mun ring tua dua ni ketak norok jadi nak kana kini ni kecoma masuk swarga mun ring tua dua eki ba aki ke swarga sehingga mun mangken itu aki ngatas swarga na nak kana kini epak benembung budian swarga na pada ngatas karena pak benembuk ni kayak kapolong bi anak sekini ni kemudian swarga ni kajabun Nabi Muhammad bede sahabat anak mate bi kanjing Nabi entari sanda kanjing Nabi pahajabu ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadhiruk pasabar kake tak seneng ya mun budian kakeh mate mahsar yambe bi anang ibang labeng swarga anang kakeh se mate gi keni tak gelem masuk swarga mun tak tegering tua dua norok ke swarga sahabat pah atanya am khassun li hada ya Rasulullah cuma anak ni kasih ngambek ring tuana la balikullikum enjak kaki kapi siapa si andi anak kini mate maka kemudian ring tua dua bekal selamat karena anak ang si mate kini tak kira gelem masuk swarga mun ring tua dua tak norok ke swarga kia mangkana ajunan andi anak pak lebur di Allah pah epondut pasabar kak dinto ampun tante sampian keng pasalamet de sampean andi anak keni atingkan umur pasadar sampean king bejre sampean andi anak keni anak tak mate tina cekel janjak ngiding bertahadis saja pahengan kang adu tangan anak petok ku mati sekali ya nih wala si mertelok cek cekel lamin de ampo walaben torot segi odi manter lancenga sela ampun sete manter ngi bering sepona dek kasuar Allahumma amin. Tung nih kah nomor situng kenapa ki bro langsung ngilang alhamdulillah ki secara makilok toron lek kalau pai kapi nih kelebur mun ngaji bending sepo nih kan nikah saya pikir bang mekar itu ti tak sambung makanya cepon ulama ta'allam apa at-ta'allum fis sighar kan naqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibar kan naqsi 'alal ma lamba bi nasi dari apa elaguaki
Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Liya ngukir betul nih keng mun kedung oleh aukir makin sampai kiamat tak kira hilang. Belajar setelah dewasa laksana mengukir di atas air. Mun la tua sepo ngak di kapah ngaci pada ben agem perinyaing puah lekas ngerteh lekas paham keng pan keluar mare. Makin kan hosok kula made kan sedih ke baba ngerteh keng depak keluarnya ki apa gelar teh tahu je. Keng boleh anak apa guru mi perlu iya kholeh beni untuk anyo onaki sapora guru tapi untuk mate kita aja guru. Ketika guru ni kampung tengki derajat kau leben ajunan santre alumni mungkin sehadir budian bekal tengki swarga karena iki bebi guru dak ke swarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Mertung nikah nomor 2 apa mak perlu itu aki guru kau leben ajunan atu aki guru ni kecepon ulama untuk nunjuk aki bahwa kau leben sampian tak peke keleben kiai. Talangkong operator ihu efeknya on korangi mak le suara gula tak mental cik sip kan tiar bunda iya deh buk kan nyamanan si tiar tinggi buk apa mi agila leben ni suara gula ni gila itu yang lembu ki buru bentiar nggak makin kan nyamanan si tiar nih kan ki kok si nomor 2 panapa to cuna kau leben ajunan atau aki guru. Si nomor 2 untuk aja kesampungan hadirin. Tore, makin deka almarhum ke Sunni, almarhum ke Harun, almarhum ke Abdul Mughni, ke Abdul Ghani, almarhum ke Romli. Kak dinto odi, tapi odi esitung alam, se alam kak dinto tak pada ben alam kaula ajunan. Manabi bahasan Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki dalam satu kitab yang disebut Mafahim. Orang setan ni kejepun Sayyid Muhammad odi tapi al-hayatul barzakhiyah odi tapi pangaudian se odi kak dinto oding bangsa barzakh se oding tak pada ben kau di na kaula ajunan. Empon tikal, mungkin gula empon punten taktikal tak usah kak, punten tahu, ampon, gula lah, takin kipas gula biasa, pala ongke gula melo lah karena, benih lah karena, wah kok, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi aja kesambungan kau orang setan ni kah? Kalau bencara apa? Kalau bencara itu aki. Saya rasa ada bu ni kah? Sayyid Muhammad saya ada bu dalam salah satu makalah nah. Beliau ada bu sini kah? Silatu ma bainana wa baina tullabina qira'atu awradina wad du'a ulana was-sayru ala manhajina. Ni kata guna Sayyid Muhammad asampung engkau kiai ben para santre ben alumni cebuna Said Muhammad engkau je bentang santre pakun asampung engkau je bentang alumni pakun tak peka telok sebab cepon cebuna Said Muhammad pada apa setelok situng qiraatu auradina pamausan wiritan seemolang ibalai kiai santre sampunah pleman sampunah nyimpang sampunah jauh pakun ebecah panapa lambek pamausan dikir seemaus kalaben kiai eka dintok pleman ajunan ongke ke Jakarta sampian depak ke Jakarta maki jauh kalaben kiai bahkan kiai ampun wafat keng mun dikir amalan wiritan seebaca ben kiai lambek pakun ia malaki berarti ajunan pakuna sampung kalaben kiai tung nih kak nomor 2 wad du'a ulana engkau kiai je debuna Sayyid Muhammad watullabina asampung bentang santre bentang alumni. Nomor 2 santre sekasokan atua aki kiai. Jadi mangken gula benajunan gak dintok mi atua aki kiai.
keng makle sambungan antara santri ben guru kak dintu tak pegak hadirin. Mun ben si odik kula ben ajunan gampang jalan. Bisa acabis, ajunan, bisa asodako, ajunan, bisa nilfon, ajunan, bisa muwajjah, bisa apangki. Tapi kalau ben kiai si asman ampun etoles ketiga dintok. Kula ben ajunan tak bisa sambung kecuali kalau ben doa. Apa-apa? Alam ampun lain. Keng mun doa seikere maki meskipun dari alam dunia ke alam barzakh nika alam ampun alam lain. Keng mun doa nika bisa masambung dua alam setak pada nika. Jelas? Makanya itu aki bi gula ajunan. Kan makin sebanyak barokah nika tadi tak keng gara-gara sambungan ben guru nika elang kak. Makanya malaikat Jibril nika meskipun Nabi Muhammad ampun sedek pakuntoron ke bumi. Periksa bi Nabi Muhammad. Ada apakah kimi turun ke bumi mun kok lamate? Jawab situng arfa'ul barakata minal ardi dan gula ajunan sedek pakuntoron ke bumi. Panapa kelakuan gula? Panapa tugas gula toron? Arfa'ul barakata minal ardi. Barokana bumi ni bi gula eyang kaah. Barokana ke bi gula patah ada keni sakoni. Bukti aki bi ajunan. Sajen kabudi sajen zaman jen becek napa jen coba. Jen rosak napa jen becek. Jen rosak hadirin. Tak usah bahas dari zaman Nabi Muhammad kamangken. Kula ben sambian lambe ki ngude sampai mangken selanga kungi putra kabedaan zaman ni kajek lain agak nggih kula ki nyapok zaman laipuk nyapok kula cak kula kelahiran tahun beluk sangat kula lahir jadi kula mangken umur 16 tahunan jadi tak percaya jembian kula ni kalahir ni kula ki nyapok lagu-lagu kaset tu lambok ki beni MP3 ki beni lambok kaset tangan dan bibir memang sungguh terlalu sudah jaro hai bergerak sendiri ke sana dan kemari yang namanya tangan dalam pacaran tereng sudah jaro tapi kan ki lebur lagu nanti ki kak Maka bahas sering pacaran paling ngepol lagu na karo ngak nikah. Mun sering bi mangken kan lagu na lain saya japo. Waktu ku kecil aku tak tahu yang mungil. Ku sentil-sentil ku kira pentil. Tak tahunya sudilah doh. Tepak ke lagu papan tak kaya juga. Siapa saya gebe? Saya tu mau orang tok-tok cetak kebi gula. Ya bah. Aku tolol aku tak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol ku kira botol tak tahunya pentol kok. Abang ki tore menakan dek barokah tore bahwa makin barokah ni kampung itu bu lambah ni kah ajunan ki ngode lambah barokah ni kah hadirin eman kak di mana ke Padang katengan helikopternya bu Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, kurang seperempat lah. Haho. Dah iya mun bini ane ka. Anyarong ke la toron na ko. Iba tak toron na mun mari bu. Pengajian. Oh ha. Perhatikan bahwa barok kani kalambak kau na najuna ni kaki Padang. Tore. Lambak zaman ni kalaip ka. Zaman ni kalaip lambak. Pak na pa malarat kapi. Malarat lambak ni ka. Lambak ni ka ngudi iya poy. Nakin ngangkui kaju. Kaju na nangkin nyari gelu. Aing lambak ni ka nangkin pekol bi kek lakeng. Mun bini nangkin nyoon. Ngangkui kelemuk. Kelemuk padanya mana kelemuk. Ngangkui soonan pa ating kenan makita itekul o geger. Lambak ni ka orang bini pelak mun bisa ating kenan pa tak geger. Di somor depak kroma ni kering bini pelak lambak. Ada ya ada ya. Ki ada. Ada lambak. Mak lambak ni kan ngakui Fuji film konikar. Mana foto ni bina ni kan lambak nyari kempeng dia.
paling ngepol nang ngegak bunggaan no. Mun laki biasa nang ibu pak parang seleng ibu celore sini mana foto. Neka mun na foto mangken setro tawa online na nakin dentek sebulan. Nakin patada ke lupa icuci dentek seminggu. Lah kada ada dentek bitabit oleh na kobong. Kan kilam bagi. Mun mangken na foto mangken bisa teku mangken oleh na ka. Salah sana ka kamera na ki beda filter lah. Cek maki celeng pah pote. Bibir pah mira apa na boleh tatangkeun cek ore ke tibi ngecit siapa dia iko. Ya kaki ji ya bi HP na yo boy paratin. Maka na mangken ke banyak para bendu ada. Pai ke bay profil sa ngatela aduh ratin na. Ngatela asli na ada. Ni kanya mana para ben duwada. Mun lamba asli ka. Lamba pala kocak pote-pote ongku, pala kocak kuning-kuning ongku. Mun mangken jaja para jaja, mangkin muana pote le era celeng ka. Itu pani bedak mangken. Apa tangki? Cek bedak mangken beda harga 3 juta. Mun tepani 1 juta ni ka kaos laki ni beda bacaan ni tengah ada. Istri glowing, suami kering eko. 3 juta pakemet sekalian. Lamba kelakuan gak dinto malaran deureun laib enggi bener keng situng lamba nih kak semakin auba kakuru nih ka lamba ngastete na luar biasa lamba nih kan rang-rang ring munduk sebanyak nih ka ngaji colokan mangkat kolema mulai ki laku cepon ring bengkalan ekocak santremu sengan tau ning sejati miinya may renggerengan ikan to bola napa nyaman ikan to padamu sengan kia tore santremu sengan ni kalamba hadirin kejak ben ngastet ka kiai situng santremu sengan ni kalamba mun eto kolbi kiai pentong ben katok pentong ben penghapus ni kemulai karoma tak bengan atau turan karing tua karena mun depak karoma atau turan karing tua ring tua beni malah bena kiana anak isantap boleh bi babang keng kakek entos kurang ngajar kakek mun kakek entos tak kira santap bi guru bener lamba enggak cak lamba lah kali pasrah aki bi ring tua pasrah aki lamba kan iku lamba mun raki matur abudu kiai sabe ada gak dintoh matur asa penuh dan gula mun nakal popo kiai palecak kiai kerja pamateh eko palecak kerja padahal kan mun lecak nih kesemate benih orang maksud tabuk aji cek embian pada iya mun balai oh lecak mate kok hahaha apa kan seni kalambek kan erotokol lagi etokol kiai ini kalambek mun mole anak laporan kering tua bi ring tua tambah hadir apa mun makin aja macam kak mun pas sampai santri etokol kiai 2 pelek nah mun tak kiai lapor lagi polisi oh tapi si nomor 2 santri ngale kalang kerdeja iya medaki bener lamba ni ngasih lamba ni ke santri mu sengan ni kalian santri mu sengan ni mun pah kiai andi pau keker sing malum mah yang ku bengal ngala jang bian ceng bedai budek ki laku teraki kata lumpau keker mun mangken santri ngatela pau na kiai pahabua mataro haram ingi bagi masako kan di atas kak benih yang mbak keker naik atas ingi bagi masako kan di atas ni kini anke laki an ketelo ong gabi senai asaro ngantak selebaran lebur tal gandel di atas pau na pau bina kanang kok nyugu kancana bulan ni kini ki yang arah tok cetak kabi kok kaki aja Allahumma sholli ala Muhammad ada makan di malah itu penyat dul gi buru tadi pao apa pao
Mo cek le burina bah cur ngoncur kabeh sing. Iya lah. Wala yang lagi na bental bu. Allah lo apa bu? Lo ba pangwe oh ba. Nera. Nera sepenting ngaco udah ada mak boy dung tedungan pada. Ngidelo napa? Mak le beda cerita na sa acara melang tak itu marin. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Perhatikan. Lamba gak dituki laku hadirin santri nikah pleman dari telum. Ni kalau pleman mun tak teke si bini nolongi atana, si bini nolongi ngangko aing, selake nolongi asapuan, gi nolongi nabu urba. Sehingga pleman dari musola ni kalamba telum ni ka bersih kapi ka, tolongi. Apa maksudnya kelamba? Karena lambat lakar amulai nyabak dari anda orang tua lakar mesen cong cek karo nyari ilmu nyari barokah kan ni kesebab ada orang kona kan lakar beda debu qalilul ilmi ma'al barokah khairun min kathirihi ma'al halakah sakuni ilmu ni keng mun abring ben barokah lebih bagus etembeng ilmu ni kebanyak tapi celaka. Hadirin mun abahas orang pinter Azazil ni ka guru na malaikat Azazil ni ka toman ngajiri malaikat, malaikat akuru ke Azazil. Tapi Azazil ni katati korbina iblis. Justru gara-gara alim Azazil ni sombong, akhirnya keluar dari swarga. Tetiba ni cuma ilmu sepenting, ilmu ni kebarokan apa punten. Letali na barokan ni kah asampung dek ke kiai. Semakin mulai tade kak dinto hadirin. Lambak ni ngaste te lambak. Ambu lambak dari langker ambu di madrasah. Aperti kacang, naman kacang, pak kacang hasil. Namun kacang ro selamatan de adeng terakhir kiai kak. Kacang ro de selamatan de adeng terakhir kata lima kiai. Sapora mun makin mi lu maki kiai cek itu pesaki etalon makin. Mi bahasa orang cek maki ajam tak milu makin. Tore lambak mun namun kacang kan mereka kacang ni kayak tebu ajam kan yen tari bi ajam kan cek colpe ni kare na kasa. Ada makin kak maki ajam tak milu. Lamba ni ka sampung ke kiai ni budak panapa guru budak panapa kiai sak pasaan tore mulai selekoran lamba selekoran kan nyam beli ajam tengki kapan nyam beli ajam pak guru ya tereda ada tatang ke bahaya tre makin alhamdulillah tradisi ni ke pak kun hadirin tak sejati tak bengkalan mun lah tangkel selekor pasti nyam beli keng eka kan tibi tak nyere makon kiai ya pecuk kiai nyam beli peto kan sedikit makin kama ada aja tak nyere mah kok mun kada mada aja make sampai kiamat tak kira ngater kiai arab babuk pasaan beri kok ngirim tak ibelis berde sampai daya ni kenyaman nampian benia sada ka akeng moro pacuko nyaman pantai ibelis paham bu mun tatangke nikah cerek kambian cek nyalaki tatangke karena orang atatangke ni kepada ben orang akacah nih, empian mun kaca dekku, mun sampian misem ke seilum kaca misem kambian. Coba empian ngarak kaca pak, dia. Ku tak seilum kaca misem kia kambian. Mun empian merocong ke seilum kaca merocong kambian. Keng mun sampian misem pas seilum kaca merocong tapor beda apsa apa kaca nare. Artinya ada remah. Mun tatangke na sampian cerek ke sampian cek kor arasanan tatangke. Takok tatangke si cerek ni ke keng males cerek sampian. Bener pacerek tetangga nampian mun sampian lambak haram ambu si cerek ro kak tetangga mpian tetanggana cerek keng mpian lambak ku tahu be lambak kia tak percaya bukti aki gendegi mun lopot entari ke bengkalan tapok colok hula korten genten ngoto saya tapok ke bu oti aki na mpian tetanggana cerek coba leku pada bedeki lemalem atre sate pakun cerek leku atre ayam goreng pakun cerek du malam atre bakso pakun cerek telo malam atre rawon pakun cerek pak malam atre de onde edelum ese mercon peto mak lia letu colong si cerek dia iya beni orang apsak ab mulai beri tok pakun cerek je berarti berdidim maka ibu Allahumma sholli ala Muhammad. Lelambak sampungan ni kena saya jaga.
Mangkin sampungannya kabek mulai elang hadirin. Ngene bangki. Kakuru tolang ni kamangkin, kakuru sing aja dilipan-lipan, kakuru sing aja diabajeng mangkin ni kata pati hormat. Sabora, kula tak akan sejati akan benggalan. Karena mungkin masyarakat yang kup kiai ongkuan ni kaukurna situng, beni alem, beni ngajari, apa? Munsoki. Bener? Mun pah ponduk raja mobil Alphard mungkin abu semancung itekem dah ya. Apa tangki? Bukti aki bi sambian. Munikan tu beda pengajian. Pah merabu penceramah kiai dari Jawa Tengah. Rabu kiai dari Jawa Tengah ni kah mobil Alphard. Salah mobilan Alphard pakai atung ketan, pakai ajubaan, pak surban ekel petong polo pada ban kedeng ro. Keluar dari Alphard yang buat ban hadrah. Tolan badar walayna. Apu alan cet arbu si asalam nakapi. Kadirin takut tak meloh asalaman ka kiai si dari Jawa Tengah. Kurung aja nanti ke ete soko naga. Ecet lancet. Bener? Si pudu izin. Keng mun guru ngaji na sing ngajar lipa-lipon apa na boleh pahbek semua melarat haram tak pati ikrena. Ongguan ka. Makin ni keukuran mulji tak mulji ni kau orang bek bedeni kan makin pun. Nya kan de orang yang mun guru cek lakar lebih ni kiai. Keng mari guru ni kau pengajian. Ni ke dicompok sekitar 14 kilo. Jadi pulang semalam pengajian 2 kula sepedaan muna mobilan tak nutoti pulang jalan rosak. Depak ke pengajian pertama, ya mbak bi banser tukang parkir. Turun gula ambil mek lecek soban na gula tak langkong kaki sepeda gula cek pemasuk ke dalam. Karena mun parkir ke dalam saya keluar boleh takut deki malaran bi sepeda lain. Pulan marina gula ki andi parlo boleh cang gula. Pah nyampit banser je. Pakai dalam cong, pakai dalam kapi. Idin nak ada kendaraan nak kiai deki ego. Ya pakai dalam bi gula cek ro ke dalam. Njak gula kapan acara apa pola ambil keton mi riya segelak ro ngara. Njak gula kapan turun haram sepeda itu mau berdaya luar benkat berkata lah cokop lah dengan cangkok her aja jang gula sambil pala tak tahu ke saya ceramah aja pala tak tahu ke kiai pula mak ni ke YouTube le kerap jang gula ya njak kita di ke YouTube masa aluk padang tenggen tengerikan lain pegen tengah pun jadi mana sepedaan motor makilah penceramah mau sepedaan motor desa jong kanang ki coba aku lagi bapak jero aku tak boleh jauh terus cek zaman na makin ya kalau pai makin mangkana bah inya may guru tolang paling eka butuh keng ampo elang apa kan ki bu ada elang mangkana gula nggak boleh man gak diman barokah ni salah satu yang kak bi Allah gara-gara peke kalaban guru ni pabanyak ilmu nah keng mun sampungan tak kuat kalaban para kiai kalaban para guru peke kau leban ajunan hadirin tikal maki ilmu na tak pati banyak keng mun asampung ke kiai insyaallah barokah buktena orang lambak si teti pujuk kasanyang ku alim kapi bimbian banyak saya tak alim hadirin mak teti pujuk mak mulja ca ilmu na sakoni talen nakalo peke asampung berde setrum mak atas kan lambak gampang tu dibujuk tinggi gampang tu dibujuk lambak ni kak lo melarat lambak ni kak munduk mate teti bujuk juk santre mulai di ponduk kilo abini mate juk lanceng kan sini ke lambak ni kak mari abini pak ngalle aku bayi Roma anyar mari aku bayi Roma pak mate bujuk duko bujuk lenteng bujuk pinteng nukang ngilambak nih kang yang pulang ke kurto atau mate juk tokang gampang lah kul haram keng pulang udik mangken buk cak udik lambak pujuk juk kene haram kene cak udik deh iya orang nggak maksud dah makin aja mun mate bah nang tedung jadi aku lupuk saya gelak kaki buk nang pengen cepat gelak ada ya ada giding boleh nang je kalau anak lah makat cek pinter rambung nang ibu keluarga ada dia kan nangis luar yang tari mulai pesen Allahumma sholli ala Muhammad
Jadi asampung. Jadi gula benajunan keng mak lia sampung ni kemakian. InsyaAllah mun ki pakuna sampung ni ka barokah pakuna pada ngaki dek kaula ajunan sareng Allah. Amin. Mantir terus asampung kalaban para kiai, kalaban para guru. Amin. Kegiatan ketimang kene kah? Jaga setahun sekalian mantir bisa istiqomah nggih. Kan cepon ben tahun nika ki. Debuna kiai gila musalla nika keng bulan mangken kiai. Mari telesan petto ilang ke Jakarta kabeh. Jadi bang tempo na bulan Syawal, apolong setahun sekalian dekah. Tore, kun aki apolong kaula ajunan, adu aki orang seampun molang kaula ajunan karena kalaban doa kadito debuna Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki tetilan jalan kaula ben ajunan pakun asampung kalaban kuru-kuru seampun seteh meskipun alam ampun lain, meskipun ampun tak pada kenengenah keng mun doa bi ajunan pareng aki. Kaula ben ajunan ki kasokan atu aki kuru seampun wafat. Berarti kau leben ajunan pakun tak peke kalaban para kiai, tak peke kalaban para guru, mantir dilan jalan asampung sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Mangkana ring lambek polan setrum ni kegi ibadah. Gus bagus ring lambek kak. Maksiat ada lambek. Nggih. Le lambek langker sapa ora? Langker ni ke lambek tempat pengajian kan benih karo situng tengki. Mangkana pahe kantonya melangker tengah, benih langker lauk de aja nak. Langker barat timur, barat timur tengah. Anapa mak lambek ni kami osom sini kalangker tengah langker laut. Lambek ni kasantremo sengan kasakapan ngaji nginep lambek lenginep panginep langker kanca lake tedung langker barat kanca bini tedung langker timur kota langker tengah. King saking dari bagus lambek karena barokah ni kami Allah parengaki. Langker lambek ni ada tutup kak. Lampu na lampu telpe omplong roban tedu ngai pat peteng ngacelemutan langker ada labeng mi bisa aman to pikir mun mangkin cek nguti kanja lake tidung langker lau kanja bini langker deja lampu nah pate labeng cek coke tengku hilakku mun tak banyak silebar taporo ya betai je bu tak baca aja bukti ya kilo bisa kak anapa barokah nih gede barokah nih kan ziyadatu khairi min Allah bi Allah beri kebagusan nih kini mulai yang kak makin apa lo patengas tete dek ke ulama dek ke orang-orang saya ngaji ilmu bener cak makin galan orang ngaji ka guru lipalipen orang ngaji ka langker mari ini kau ngalle kau pun duk coba pah ngalle ka Mesir ngalle ka Yaman mole alim hadirin aliman ben guru ngaji nasi ngajari lipalipen guru lipalipen nak sakaro ngajari alif ngajari Quran ngajari tuan bejeng karo mangken lang lega punduk rajo ada Fathul Muin hebat Fathul Wahab pelak kapan de pak kanto kapan de pak kampung atibi guru ngaji ne salah kabi bahayen tengaki pulan tak to apa karo tau lipalipen kula madepa iman kak diman dan kula ngabela iman kak diman papentre sampian papelaki sampian keng mun sampian sepelak ni kala sing arte kitab cek karo keng baca kitab gundul make si ajeng gueun kaya tapa ontal bimbian keng mun korang ngajar ka guru sing ngajar lipalipen tak hormat ka sing ngajari tuana bejeng billahi maki ilmu na banyak tak kira barokah ajunan apa napa sebab karena sampean so ning Fathul Muin libat alif seebali guru ngaji langkeran lambe da adeng ro jelas make la pelak kitab gundul kitab songot tak kira barokah pian mun korang ngajar ka sing ngajar lipalipen cek ulama si adabu al afdalu lil mubtadi walau ahsana lil muqtadi kamuljaan ni kapakun ek andik seda ada make bagusan sebudian pakun muljaan guru na sing ngajari lipalipen makilah aliman santrenah pakun muljaan sebuduan karena sebentar nek saya tahu alif gara-gara saya adaan muljaan saya adaan makilah buduan make sebudian lebih pintar pakun muljaan saya adaan jelas pakun muljaan guru na cuma tahu alif etempeng santri salah uning Fathul Muin karena tak ada pak ka Fathul Muin mun tak libat alif saya jadi guru lambe mi bahasa orang produk ngak nikah nih seadaan ben sebudian muljaan seadaan kak ndak percaya tore sejati ini kata mangken sel auba ki tahun 2000 bae setiap sepeda motor kan nyamai Honda bimbian kan gitu setiap sepeda motor Honda laki Honda bini padahal mesinnya Yamaha padahal Isuzu padahal Suzuki nyamai Honda seda ada omber lambe Honda akhirnya maki Yamaha iko cak Honda bimbian tore mesin aing ro penyaman tak ngucak sanyo kebi padahal mir ke Shimizu mi nya mi sanyo
Seda ada datang lambe mirip ke sanyo. Akhirnya ke budi makin LG sanyo gia. Aing napa nyaman nih kah? Tabah aku padahal aklap nih kah? Minya mai aku bimbian. Pulan lambe sida teng da adeng mirip ka aku ka budi makin aklap inya mai aku kia bi ore. Tore. Nggih. Sarimi. Sarimi. Makin sarimi ni tak ada si badi mi sedap. Kayak makin mi sedap aku cak sarimi bimbian. Ki melihat sarimi ko. Mi-nya mi sarimi. Seda ada lambe mi reka sari. Soptek. Mantar galak dia colok je. Wah. Betul iya bu. Makin kan benih soptek cek protek makin mi reka. Mak pakuninya mi soptek. Seda ada lambe mi reka jia. Jadi makin makin ambil kenapa kun dan mabuk. Mi bahasa orang perang al afdalu lil mubtadi walau ahsana lil muqtadi. Kefokusan kemuliaan pakun ik andik seadeun make lageun dengan sebudian pakun seadeun saya baca ka ada. Mi bahasa orang cek ringan sanyo voi seadeun saya bahas bi orang. Bener? Jelas? Pernah bila gak dintoh asampunga ajunan atu aki makin mentertetiah sampunga tali antara santri kalaben kiai. Mun la sampung insyaallah barokah pakune kandi napa barokah mpian mun oleh barokah na kiai make bade Jakarta pakuna bejeng senik ke bu mpian mun sampung ben kiai oleh barokah mun oleh barokah na kiai make bade Jakarta mpian lo matau obu mpian lo matau pokang mpian lo acelanaan lejing make ke Jakarta ni ke berarti sampung ben kuru barokah na ki pakuna gili orang ni mun peke ben kiai lo odi mate atena mun mate apa jang saya kenengi apa long mending ajil beban pengajian jilbaban apa long men semuka kodung ibu kak kodung kancan dengan kui lejingan segala uning lejing kak celana ketat roh kak sepanjang kui paling lontong banyak gulu beres roh kak cak gelap oh nah iya lah kata dia mantar tetilan celan oliana barokah amin sekak dintoh korang kula lah korang abid ingat tang bini kakele korang abid terus ya abid mayu iya siapa sih minta tambah aja sampai kolema kulero ceramah sampai kolema mun sampai kolema aja ngunceng penceramah ngunceng desel rohuk ajo make sampai kol belu tak kira mati kor beda solar rajua lapiar ngaki daya ngecek nyaman namun saya baba korang sekecil lah mare pengajian mata ikrena saya atasnya ku tak melo bimbian kan bon anak pemik kotu atu aki guru nomor situng kenapa tocuna hilang alhamdulillah. Nomor 2 hilang dia. Jadi pagi tambahan aja beli 2 lepas kemedak sekali aja. Kenga itu ti mulai bian beda oleh. Nah tanya aki laki nah apa le? Dua. Dah iya rodeki. Apaan le? Le aja kalau pay kapi biko. Nomor situng atu aki guru nikah beni untuk masalamet guru karena guru nikah ampun selamat tapi untuk metengki derajat guru ya lamber mulai derajat tengki ajunan norok tengki karena budian sampean efek tabi guru dak kesuar. Nomor 2 aja kesampungan karena debuna Sayyid Muhammad salah situng tanda santri peguna sampung ben kiai kala bendoa. Jadi make kiai seta mun biimpian itu aki berarti pakuna sampung karena tuan nampian pakun tembus dak ke alam berzani ke alam lainnya ketembus nih kasih bisa sama sampung lainnya doa nih kalau bisa sama tembus lemun pakun beda sampungan barokah nih kapakuna gili mun barokah nih ka agili ki tepani barokah na kiai odi nih kapakun bagus barokah nih kambian benih ukuran soki benih ukuran pangkat ukuran takut ke Allah jadi alumni langker tengah nih mbian tak oleh bah ngucak keng mun mangemat ro kana keng oleh baro kana kiai jua
Mai itu mulai, bah soki Jakarta. Oh bah jualan anu sukses. Mau najukin oleh barokah guru mangemat jo. Beni soki ni ke beni oleh barokah. Mun kapan saya soki yang ke oleh barokah, mun saya melarat yang kue kening belet ya. Beni ni kau kena barokah ni kah. Khalil Yasin saya ceramah. Oleh barokah guru. Beni ukuran ni ke gelu. Saya peratui masyarakat andi jabatan oleh barokah kiai. Beni ni kau korna kah. Nah apa korna? Ziyadatu khairin min Allah. Barokah ini ketambahan bagus dari Allah. Sera orang keluar dari tempat ngaji. Pakun aja ke kemaksiatan tak lebur. Bejeng pakun aja ke ala kotoat ke Allah aja. Hubungan ke Allah saja semak. Pakun aja ke syariat Islam. Makelah tak andi jabatan ni kenyaman oleh barokah. Make tak peratu masyarakat ni kenyaman oleh barokah. Make tak enakre nabi orang ni kenyaman oleh barokah. Make melarat ni kenyaman oleh barokah. Sera oleh barokah. Cek tekutunya nah. Cek tekulako nah. Teku hubung nak kalaban Allah. Mun sajan semak ke Allah berarti ini ke oleh barokah. Mun tak lebur ke maksiat berarti ini ke oleh barokah. Mun sajan seneng kebagusan berarti ini ke oleh barokah. Insyaallah saya tuju hadir ni ke oleh barokah kapi. Amin. Mun benih keng marke barokah yang tak kirantar makin ni kak. Waktu ke orang bidai kimpian ki pente sombongan ki nyumbang. Saya nyumbang. Saya tak nyumbang. Saya tak nyumbang. Tapi tenembian magi tak abri pese kor hadir ni ka ampun nyumbang. Mbian magi abri pese keng mun tantar gagal acara ni kak. Terok mari pasang, lama mari yampar. Khalil Yasin dateng, mbian tak ada entar. Lo kira acara amma gula. Cak gula beres. Acara mak terpal. Adung-kadung kari jauh maki ada orang gula panku ummik. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang tidak terlihat. Reng mate mur bahatok koto apsa apa. Jadi hadir rambian nikah termasuk sombongan si paling raja. Tahun dateng tore entari pole, tore pakompak pole, si bisa nyumbang tore nyumbang, selok bisa ya nyumbang. Kapan tak bisa tak nyumpeng aku tak bisa kapi mungkin. Jadi demi jatah rumah soki daftar melarat. Mantar pada amat selamat kapi daripada baca kapi. Allahumma amin. Sejam lebih kurang muncang tibi. Hah? Ya tambah na. Maju. Sekali toh. Sabora sambil kerja tinggi kak. Buk sabora kiki. Gula benin tera kerja keng muntai kerja impian ngedok. Gula bah pidato pasirus. Ki na bangki. Ndak iya baba. Bening ngerti aja ilan. Khud masafa wa da makadar. Kuspa kusapun tudba cubang tinggal laki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyah wa wasilah wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim, khususan ila hadratil marhum Kiai Sunni Kiai Haji Harun Kiai Abdul Ghani Kiai Romli wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim indal kubur. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati Kiai Sunni Kiai Harun Kiai Abdul Ghani Kiai Romli an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli tuqa wal ifaf wal ghina wal maut ala dinil islami wal iman wa ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa jami'al hadirin min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati masyayikh langkir tengah an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah wa min ahli salamah wa min ahli jannah. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi karamati masyayikh langkir tengah an taj'alana wa jami'al alumni
min ahlil hidayah, min ahlil istiqamah, min ahlis salam ya Allah, min ahli husnil khatimah, waj'al akhir kalamina inda intihai ajalina biqaulih la ilaha illallah warhamna wa jami'al hadirina idza sirna wa saru min ahlil qubur fa illam tarhamna wa may yarhamna ghairuka ya mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal mus bin nabi khairil wa bi ummil mu'minin. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.